Best player ah, best player. Let's go. Let's go, B. Amy. What? What? Okay, bilis naman ah. Okay lang, mabilis din naman ako. Try mo. Good, good. Wala na naman si ano ah. Jesus ah. Oo ano? Nakatulog na naman. Malamang. Malamang sa malamang. One zero. Man, best player man ha. Matik. Jesus nga, wala nga no, man. Jesus, wala no. Malamang. All one. Ilan tayo sa labas, man? Three one. Pito. Pito. Huli. Patay ka. Mga may ligas sila ka dyan, mga jersey, di ba? Yes. Ah, lakas ng akin ah. Three, two. Toys, may kasama ka? Toys. Di bale. Ayun, si Higab oh. Chel, si Higab, Chel oh. Chel. Si Higab. Pumasok man? Pumasok? Nice pass. All three. Nice. Ganda saan eh. Nice one. All yours. Ah. Lamang isa, lamang isa. 4-3, 4-3. Ah, isa. 4-3. Maganda to, yan si Paul. Man. Maganda to, yan si Paul. Yan si Paul, masipag oh. Ito si Paul. May masipag na kay rebound at depensa.
Kuya Mike pa. Patay ka. Aray ko po. Di ba ako kumpleto ang ano? Sige. 5-4, lamang. Ha? Sus na lang ata kulang ah. All 5. Chel, dami niyong dala. Mga taga kasi lahat yan. Good yan. Good. Score natin, all 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pa lang ba tayo? Chel, ilan player doon, Chel? Kailangan ko hindi ko. Lima sila doon? 5 tayo dito. O, 5 na tayo dito. No? 5 sila doon, 5 na tayo dito. Ah, lapang kita? Ayun, sige. No problem yan. Si Gab kasi parang di lalaro si Gab eh. Ano eh. Naka-jogging pants eh. $6.5. Sa 6.5. Walang ilaw eh. Hindi, ito eh. Good yan. Good yan ko, Diyos. Ah. 7.5. Nice D. Nasa pa. Change court. Change. 8-5. Change court. Score natin 8-5. Manalaro mo na yung man, di ba? Kaya Brutus. Sure ball yan eh, no? Willie Miller. Ako nga pala si Willie Miller. Just na lang pala kulang man, no? Lantok na naman yun. Yan ang sabi sa akin eh, kung lalaro, hindi. Mukhang pagod na naman yun ah. Pasok, may nakabike na dumating dyan, sus na yan. Kabili. Good. Wow. 8-6, dalawa. Ganil, tira ko nil. Pag-asa. Ayaw kakampi na Chel, no? Chel, ayaw nila kakampi, no? Bawian natin, Chel, no? Ayaw nyo kakampi si Rochel, ha?
Score natin, 8-6. Boss. Nice pass. Nice. 9-6. B. Pa-picture ulit mamaya. Yay. Good, good, good. Zero 6. Apat. Zero 7. Nice po, sa naman. Kaya ni Paul yan. Na Paul. Nice pass. 1-7. Ganda, ganda. Two 7. Alam na. Palis lang ang jersey mo. Anong size? Anong size? 2-7. Uli ulit. 3-7. Alam na. Selyado. Push. Nice pass, Kenel. Ay, sayang. Ganda. Ganda sana. Pero Chel yun, wala na. Tapos na. No, Chel? Bang bang. Hangin. Woo! Sayang. Uy, malamok. Good yan. Bang bang. Kapaoys. 4-7. Ano? Oo nga eh. Paano stop signal? Uy, patay na. Tatawahin na ng ko yan. 4-7, 4-7. Warning, 7. Good. Ready, ready. Ah, sige, well. Nice one. Alam naman nila na ano yung Kel, no? Dos. Last, last. Last 7. Kaya pa, kaya pa.
Wala talaga si Jesus. Man ah. Pupusta ko ano. Panggas ko. Okay. All yours. Good yan, good yan. Iso natin, last 7 ha. Okay. Nasuyo ako mama. Aray ko. Tapos. Tapusin mo na dong. Alala mo yan, Kel? Paul? Last 7. Patay na, ready na si Paul. Dalawa pala tayong malaki no, si Ed tsaka si Paul. Wala na. Tapos na. Next na tayo. Si Kel pa. Papanirahin ko half court to eh. Pag dito may half court to, hindi ko papasahan to eh. Ay, ayun na. Sus ba yun? Sus no? Ay, panliman yun si Sus. Mamaya na ako. Ha? Mamaya na ako. Ano na siya? Karating ka lang pa yun. Mamaya na siya. O, sige, sige. Pagpahingin ko muna, no? Nakakali naman game siya. Hindi nang dalawa. Sa bagay. Sus muna. Sus muna mag-ikot, oh. Sus! Sanyari sa'yo! Natulog ka, no? Umiyak ka pa sa Sanyari sa'yo? Natulog ka ba? Panggas ko. Panggas, oh. Nakatulog na naman, oh. Last 9. Nice one. Ayaw pa matapos. Sus, nangyari sa'yo, Sus? Dalawang kung ano ngayon, no? Dalawang nakuha ngayon, no? Hindi, dalawang consecutive na yun, di ba? Last week, ano ka rin? Game ball!